যতলো সারি কাহাম তিনি 29 তারিখ 4 মাস 2024 chung হঠাৎ কিয়ে নুমম ইয়ে chung কেহা বাধ্যতামূলক উত্তর দেরগাঁও বা দক্ষিণ দেরগাঁও লা সিয়ে chung কেহা ব্রু চৌধুরীথ এবং ব্রু সংগ্রমার্থ প্রেস মিট মা কেহা ব প্রেস মিট মা কেমন কারণ খে মা হিংখে थांनाय मास 27 तारिख शनिबार सेनापति जे थैमनि तैये खूब दुखित आबनि कारण से जों बाध्यता किए मा खेलायो हेमी बजरानि खरं खना तनाय ताखुरनो माकचाइम बारि बारि के खा काहाम माया फाइम सेनापतिनि परिवार दुखितम साकेने मा बेम बयस के 33 बछर ब तांसायाखौ सुंनायाखौनि जराव हठाৎ के दुर्भाग्य बुनो हुओ थांथियो हिंखनाव हुओ थांये साजा जिलाव माइचुते बियानि बहु माइक्रोय माइचुते नाय आंखे नो से चाफायनाय हिये बुफेराव फायमो अर्धेक निलामाव बिनि जे ब हि सामाया गथना अंथा दुर्भाग्य हमबे ब दरानि खराव जेबो गथनानो खना तनाय ताखुरनो जत किसुचिनि ब इन्जु तनायराव ब खरांग न खनाये जत प्रतिबाद खिनि अंथु हिये आं जतनो माकचाइ पियो के लगे लगे वो सरकारी महोदयन अनुरोध माखियो आं काहा माके तदन्त क्रमे भारतबर्षनि आइन विधान विधिनि अनुजायै ब ब्रुकन माइखे सिखे अमर जीवन कारादण्ड तैथौ ब फनो माकचाइ रुपियो एवं त्रेमुहा बिनि परिवार योग्यता क्रैंफ साइजदे बिजदे किए जेब्रे किए भारतबर्षनि आइनगत आबनि मुताबिक बर्तमान रुलिं सरकार तो नेरन तदन्त क्रमे साहाय्य खेने उठु हिए ब्रनफनो बारि बारि के खा काहामया फाये ब सारै साकचांनि जराव खना तनाय ब जरानि खरां खना तनाय ताखुरनो जतनो प्रतिबाद खेनेथो चिनि जातिनि सियाव देखेव तम खा सानेव थौ हिए जतनो अनुरोध हिए खुलुम काबोये आइनि कक मारनो परिजा जतनो खाकचा तिनियोके जरानि खरांगो जों उपस्थित ममके सुनाबती रियां साइनमुखो पतंजय रियां पाराके पान बागान पुसावराय पारा पोस्ट अफिस कृष्णतिला PSK पेचारतल उनुकति डिस्ट्रिक्ट अबरनि इयाखि थानाय 27 तारिख हुआ थांथिया हुनि हेराव बुदोंहा मानोहा ब्लंगो बुनो थुइमै ओ खेमि आबो ताया मो माराराव फनो दंखना खेमि आबो जे थुइनाय खुनि प्रकृत दुषी आबनो जाथाय खिये बुनो कठोर शास्ति दिनिउथो आबनि हिए माक्सा इपियो बेरंनि थुइनायनि परिवारनि ब्रकनो सरकारि चाकरि रियामा बिधान दंखे सरकारि चाकरि दिनिउथो आरो खेबो रांखावरि फैसानि साहाय्य रिनिउथो हिए माक्सा इयो के बजे वो थांथियो थुइनाय ONGC नि कर्मी राव दंहा ना ट्रेब्रौ दंहा आबनो सठिक जे दुषिन जासाइखे आबनो आइन ब्रेखे दं अब आइनि आदालत शास्ति रिनिउं थं ये माक्सा इयो आर्मी ब जरानि खरां नाय तंनाय जत ताखुरनो नु मोबाइ ब ब्रिमानम थेमो साक नेमा जत नुखना अबनो नाये खासा थौनिए माक्सा इपियो
Arumi. Sini, bodi kiye guru berirono umthiyok mo mukrung krungsi thanai bos sinoi skang po pipla sorawo aborole noide chasem theo mayung mau dwai ke adang Assam border kha aropono mosomarobai rek kiye theo jimbrule bodeke bukrung theo mo bang to ha ang Sini bro, klaro no. Khak samo maya phai dio. Sarati prawo bro klaro. Boden ma samo hayawo jorito tomo khub kom. Ngaromi tim bro klaro nang khak samo maya phai dio. Asa saya no ain kok ma pai ha. Joto no. Tini bo jorang parang. Angku uttar dega Hafid Chudri. Jumbarwa ini press meet kini hier cari kaham naik khas sagan lelai kaham. Bo keha ko to nake. Jumbot thangnai 27 tarik 4 Mac 2024 lagi. Barke bu shonibar. Abo brima Intuyak mo ni para kebo pan bagan abro ke bu sorai para heo broi ni mung kebo suno botiria bin sai kebo motom luria post office kebo Krishnapila drone thana kebo Pesator Anuppur district thana 27 tarik 4 Mac 2024 abro haba thangya maisong tholi hoi mo Abo haba ni pheraw ye saroi ni ungsa tang le sia angpo ko keha doi chawa tang thak ye berate mo maimo ni mono jotto chumbo jorani khorango jebo channel nai to ne rono ke masi dio bono je buthai nai ba tang thak ni no todonto krome yo bini শাস্তি অনুযায়ী যে tomo abono সরকার বাহাদুর প্রচুর অনুরোধ খেয়েও ব্রণপবন তদন্ত ক্রমেও যে বিনি শাস্তি অনুযায়ী শাস্তি খেয়ে থমিয়ে যত তব তিনি মেটিয়া ব জরানি খরানো নাইতনে চেনাল যত বড় সিনি অংথ বা যে বনি কষ্ট যে বিনি পরিবার চাকরিনো উপযুক্ত তংকেবো সরকারনো বড়নো উপযুক্ত অনুযায়ী ঋণ থমিয়ে যদি যে বিনিমসা উপযুক্ত যদি সং আংকে রামকে পয়সা রকম কোনো রিয়াতমা সরকার দিয়ে ব্রেকে বিধি গান্ত আবো ঋণ থমিয়ে जोंब ब्रु संग्रमाथ ब्रु चुद्रि थी बन महा जोंब जतन थिया सिरिम बायखिए जत बरन माया निमसियो बखे कष्ट खेते नुबा आरो हिया जतन ब खरां यात्रिनो सिमा होयो